Okey, selamat pagi Toyong. Di Toyong Pipoi ji. Jeja negara kemet mi pati lain keti gunung doa. Joko kicok ya bada kumino ben kemet tading-tading jara. Ega po bada Toyong kumino ben teka kemet to tading-tading pisu ji ading. Ya. Aki cerita kan Jose bentak kemet lalu sebelum Covid ya. Wanta ketik pisungan daun pekola. Teluk keting oyan janan ji oban janan ji lepa te tuan dulu. Dana sokat te modong tekeja. Pisungan dah masa dalu jadi. Du ngerata padang bola ke ango makka. Nah, lepa jadi dan pun masa aja nih obana naik covid na po aja. Nah lepas covid dalam covid jadi entar itu sokat di kelimpun. Cuma ada kejadi ketika kengke pun ilunta sokat kebaktian tahu sokat. Nah untuk ke dalam kemet dalam masa aja baru akik ti cerita ngan tena toke unca toke ki jana ya ulepan baru akik ti pisungana ngan mengino kada perjun baru ti do pisung toke aja. Dome do kumin ta sokat keti ngerat sapu jalan ke gunung doa boka sokat di oban cibu ligit jami telu lepanggang ke jakulo bana lalu jantan pe ilu tesen kumin dikesel kelimpu ligit baru cerita ngetoke aja ya oba ti keti ngerata lalu ja pun jancingan memang tau Senin keti ngerata aja cukup lepas aja baru tau kenem ja amit telu tika modong doa tapi dalu ja pun akik entah sangka du ketika ta kemete obane obak kete nasi janan jangan kete berdoa kata lo ta baru kene tengen ke janan oh kado ali obendu kete tau ja obane du bara entah sokat tika impun baru akik tesen ka kado me patai baru ti me pat ke gunung doa nanti dalau me pat ke gunung doa lepa me pat berdoa ngan ngening ketara Tuhan baru ya akik badak keneng jo perkara doa bana ada nyat badak perkara doa baru akik badak keneng jo si lepan yang ditolak jananja pakai cato cai buligit ja nah dalam maka ligit ja pun bakal keraman keti kejadi koda jam le keti tapi teabi kata di akik badak ja supaya tepat berdoa keneng panja. Nah, lalu ja pun akik cerita tentang kumin sejarah keneng jo gunung doa. Gunung doa ji noyan makaring de bukan kelonan ya mele ji. Tapi Tuhan ya nojo gunung doa ji. Sehingga terbentuk gunung doa joko kadu pekelonan ko made. Yu pilu ketika tau bana on gereja ke bayi neng gereja aja tegangan ma di biuk pesiji. Joko yu po ba letika. Kadu pada tim ka tapi obanjir rencana Tuhan ya joko gereja aja tinoyan Joko dalam Mekah dalam kodak masa ilu pakai jadi ya Tuhan ngening do doa lah jaka gunung doa jawaban dalu jadi kete gunung doa gereja aja ke adena mapi oban kasau tabut lepa labu na makapa ke bebe si kutun ja cerita keneng josi kesaksian keneng josi gereja gunung doa sebelum dalu kubit dah masa jatuh cerita ke Jawa nih. Okey. Kelimpu dikit manala iap ala yuyu nasi kojo jada ala tempat. Cukup makasih anun kami ibu dalu dia. Cukup di tempat pengoman di konala dia kalau penilu pa ketuk takulu. Ya secara kami ibu nyokong pelayanan Tuhan kita lo masa telu membangun ataupun baik pulih gereja di Bekadiknya. Tadi lu teh komen si aban kerja Tuhan. Kadang-kadang pada patoyan kue. Yoko cenaan si ada duka atau kemaban. Di patoyan kue ataupun masing-masing nondoin kue. Bela ni kerja ni. Ikan icagin anon. Ikan icagin anon. Yoko. Ya si aban kerja Tuhan dalam masalah. Koyen gunung doa aja kading. Joko mi telu ti mewul igit kejar bono obana. Dane sigit batu kulo. Enak negara kemet kami ibu deh. Kodak kereta dia. Kena patal batu tu. Mungkin kami ibu tu. Lepas sebalik dah ko.
Bengnak ke kereta ke turun aja. Bang ini ingin dia kok ada. Mungkin di kereta dia dapat kalah aja. Ke tempat dapat nak kereta ada deh. Cetrek ni kain ni lama pulau. Oh dapat kalah. Ya ketiba tu sukup di Bukaring. Jangan ketika lagi dia nak aban nak sedang pulu. Koda ibu dah nak kerja. Dan yang abang akan ketiba sana Mekah ke sih. Ya ni kena mekem telur kerja. Dia nak keluar pun sedang. Nah, ni patpuk kayak di gini je mendalak. Batu kejar. Jadi ketika gereja di Noyan Bekaling. Tegal ketika susun. Tahun jadi terbengkalai kata. Joko gereja jangan terlepas dia abang si persatuan dapat dalam sedang di atau banyak kerja keras tali kasih dapat sidik. Joko jaja udah bituin. Pemilu keluk kerja dek. Anak temori ditodop ni sebayang kai. Mau tapi Tuhan kilo je kok. Kebantu tempat di Bekaring ni cenokok kena mami Tuhan, cenokok lah puji Tuhan. Jari tempat jai. Jando badak. Ya, cerita keneng jo si oban baik pulih gunung doa aji. Lalu mas saja aki cerita badak lepannya keni tolak ji apa na telu sokat ningkin alat ke gunung doa aji apa na gunung doa aji ataupun rumah Tuhan ji ya tim api nah. Ya aki cerita kan kau jangan bersaksi bagi lalu mas saja pada perkara doa. Kalau ya aki cerita keneng jo ligit ya un ke dalam mojok tempat lalu jaja na cai buligit. Lalu ja pun dek nemek telu kain tapi komando ke kado nih tapi bela nikah kado no bendu ni berdoa kain oban lalu mas saja entalo sokat ni kelimpun kulu oban ilu takut covid lalu ja. Tapi bela niki baru aki bersaksi kena koyan oban kumin oban Tuhan jaga ilu ngan kumin oban Tuhan memberkati ilu ke tempat dia. Telu ni celung dongan masa taket 4 jam. Tapun masalah di telu. Nah, nai telu kaya di baru Tuhan bekerja ke sedang ilu melalui dalam masa pesta tunggi ngan ni melawat dalu ja. Jana nuan oncangan dalu ja Ramsay Jitam ya. Ramsay Jitam. Dalu ja dong kidu doa dalu ja ke dalu ja na dupet jaku ngan pet sepak ngan mekapa yuyu na jawaban Tuhan tahu no bak dalu ja. Cukup mekas dalu masa ja. Dalu ja lo Tuhan bekerja menuju tempat ji tapi dalu ja entah pemik telu sokat kesan kengkeo ben tempat gunung doa ji. Dalu ja di berdoa kena poin ja. Cukup menurut tu cerita opek jadi memang undak tahan ja tapi bengpaja tua cerita kena Joseph tempat gunung doa aja bana. Dalu ja entah pelayan ja on milik ja entah gembala ja milik ja ngan nojo tempat ja tapi roh Tuhan ja nojo tempat ja. Jadi toman gunung doa ji terjadi dalam masa ja. Nah dalam masa covid dah mik telu ni baik pulih kena gereja ji men gereja ji ketimapi baru mik telu berdoa kena poin ja mengin lepan nyeti tolak janan dia pan sokat ningkin alat-alat ke gunung doa. Bana kira ke 3 jana kira ke 3 jam ataupun 5 jam. Ja seoban un 2 aja ja tali ke janan ji. Nah, lalu jalo te nilai lepan je poke lalu ja pa un bencana lalu ja bana un lempam peduka lepu ilu lalu ja. Ngala janan te Kolombia lepa tuan pekerja. Ja tu kena webinar kerja. Baru webinar kena kerja du ke air dan lalu jadi. Baru tapi lu sangka ban Tuhan bergerak ke kemet sehingga ya ban sokat sompang kena Jose pelayanan ke baik pulih gunung doa ji. Joko makana cara-cara kena ja. Joko selepas ja mungkin paja tua sokat cerita ke Jawa ni melalui yang bersih berkat Tuhan dan penega Tuhan kena Jose ilu dalam lepuk dalu ja anak letih on gayeng ala kereta ala amin batu Joko makana dek cerita kena Jose berkat Tuhan tapi amin Tuhan ji mesti kemapi ni ji Joko telu berdoa kapan Tuhan sokat bergerak dalam kemet telu dalam masa telu ke membangun ji masa paja tua cerita kerja. Okey. Tahun 1920 nam telu ai namin ni ko ngading. Okey. Cerita kanang Jose legit kenawan jila.
bela mi telu berdoa kan puanji mi telu teole tate sencen ke keniligit wan jana badak kan joligit or jana kira cai bu ligit jala cai bu ligit 11.000 lah ko dah cai bu cato jasik ligit dalu ja nah kerja mi telu kalau membangun je dek entah mi telu mencam ke kemet jauh bana leon joko nak je kenang perkara doa kerja joko Tuhan jawab telu kerja entah saya sencen ke keniligit tadi kalau nanda oban nak ja penduduk firum nak yawan do nak ligit memekan siti ligit ja joko kadok mempersoalkan kadang jual ligit ja kengke oban ligit ja nai joko kerja jana akik jawab kena poin jadi Tuhan nak mekana dek jawab kadang senganak telu da oban tate senjang akik tengen pun tate sen kadang jabang mekal jawab pe badak ma tok dak mutu kan persoal kadang jual ligit kerja nah saya kami kata perancangan dalam padi dah bentuk ketel mungkin deh bang dahulu kecil deh mungkin melayan si anak lah dahulu jatuh lah tadi itu so kata bergerak kalau bang ketel badak mungkin entah do banyak jadi ya tanggung jawab dan lagi cukup masak pajalam tekat dia itu sokat keti kejila entah nak untuk teka akan kemat memang sokat kilo nih tapi yang ke ilu sokat titi deh ialah tekut dulu dah jatuh kan dia pelayanan jam maki keseji jatuh teka ada kerja bentar mencam merancang lah komen teka kemet di kira kemekat terus yuko dalam muade dalam pernah tahu gas magi ki bukaring ni jina pengapa tapi bukan kerja keras nicuk dulu ni dun kinait ki kalau kadang du sope sewan du kalau uri ke kereta kani badak teka ali dalam jalan kalau ada saw untuk doa ke benanyang di kanan nak pakai kereta lah ningkin ki jangan si kerja mengin ditolong dalu jar de oban mau dalu laki di mele pokok benda temori ada lah bela pabat penguat je kilu je kalu kita ngan dekat teka 66 jadi de dataan dengan ni sakit lep tanah ni je so kata bang ana laki je de doa ada banyak di dolan akan itu ada badak kalau kain maki ke de bang sokong na untuk kami jolong jadi kan senang tu yang do cenati maka te kemete mana secara kelonan ni lemah tahun kekuatan tapi melalui berdoa Tuhan masih on pengali juga rela berkorban harta keuangan untuk membeli tangki injin pemaik dan maka elektrik dengan cok dipasang adiki jadi kira kelepan kerja lagi tapi lo kita repe-repe dek cade setelah pelepah tuan bila je lepas bayak untuk kira ke serap penuh sama ada kini atau entah ilu entah tesen plan masa depan tuan je menudip sama ada ilu tolek dengan Tuhan ataupun ilu temukun dan sokat di seketil kentak-kentak kalau bila ilu siap pengertian juga sebelum ilu kenang anak-anak muda di pelayan muda gembala ada muda sokat mendorong kelonan ni kai akan gunung doa ditake lepas cukup na ilu niti pengke anak nul nah ona dak ketekil lah dek ilu mendorong anak-anak muda apa na da tilopo kunang gunung ji dan lebih ceno aja dalam kemite perlu gereja ji ataupun sedang ilu kai meta ceklonan ya dipanggil untuk melayani dalam gunung doa wanji lebih ceno kelonan khotbah lebih untuk kelonan melayani jana berdoa bana ilunat meriam do bertaja unca sibuk ngening Yesus unca de sibuk mana undu Tuhan kira de ia pilih iyo aja tega daripada ilu kesibukan adang kesibukan kado orang lain alasan kesibukan tapi Tuhan nak milu masa jam minggu 6 tahun sebulan 30 hari setahun 300 lebih hari tak mungkin ilu tahun masa benaun tuntutan Tuhan kiluna satu masa lu tenaga lu harta lu ngan duit ringgit entah patut lalu ditepah kanong job pelayanan cuma lantas sokat dia wala mukun ku bantu Paulus sungguh pun keadaan udip semakin merosot kekuatan semakin lemah tapi roh dalam ilu makin dibaharui setiap hari jadi ya ilu doa untuk anak-anak dak kena bayak
mek telu bencang. Kumin secara aja telu ketiau deh. Telu ayan amin kayu ataupun amin semen. Makanan mek telu. Aki mengin ketuk dak tokang-tokang matelu, tokang semen ngan tokang kayu dah. Baru telu mek telu pakai mata aja nak osai lu kau mak nyabat. Tahu mek telu pakai mat ja, tega telu ti semen. Amin batu ja. Maka nak ti cara jeti berubah ti jadi amin semen. Nah dalu jadi ligit ke jadi boka iu si alat-alat ke ja, tega noyan ja. Baru ro pakai mat kena jauh besi ngan meka pokok bentuk tu alat ja. Jasi mek telu pakai mat ke osai lu kau mak nyabat dalu ja. Nah lepas ja baru mek telu berunting medan ke ti alat ja. Nah aja pisu ngan kereta di ningkin jadi. Nah lepas alat lepas tu mungkin alat-alat dah besi ngan meka tu alat-alat cada baru mek telu pakai mat iulah baru mek telu pakai mat alat semen. Kira kan ingkin semen kaina bana kira nyemen je memang kado. Baru mek telu teronting. Baru ketik lonting ngan senganak telu baling baniaon ya kereta edar lori. Nah baru pesungan kodak si boka ketinggin kodak bek bane. Obalaki perlu ikut ketinggin kusun caterep. Baru kena kena yangkin caterep ja. Entah sokat ningkin ke gunung je. Tapi ia aung ke depan gereja. Joko makasih permulaan di gayung Tuhan ke gereja gunung doa je. Joko mungilun tahun tesen jano berkat Tuhan. Ya sokat pelepa gereja ji pabik si ketai mekiau deh. Nang segi kebaktian KI, dia cakap kalau ke badak milu. Yana bukan ni berdoa saja pakai isu kenyang dan isu Melayu, tapi perlu Roh Kudus na ilu bahasa roh, kata-kata nubuatan, penglihatan dan mimpi, lebih lah pengurapan. Itu kalau ni semayang kemodong satu ada perlukan pengurapan Tuhan. Urapan artinya kekuatan lebih ya Tuhan nak milu hingga ilu sokat kekuatan kemampuan dalam pelayanan tegur letik keluar cunji Tuhan pakai ilu luar biasa. Ilu kalau tan mujizat bukan kah itu tapi keluar pelayanan ilu. Jadi doa ilu galakkan kelonan andai terbuka ain menutupi karunia roh. Tapi kalau nak karunia roh aja, ada harus pakai dalam kerendahan hati. Sukat membina bersama. Ganang jo mendengar suara penglihatan, ngapa kanang jo menterjemah bahasa roh. Dan ilakan ilu koma Tuhan pakai ada tapi ada ekstrim radikal macam paksaan tu. Bana kerja Roh Kudus ya. Bila ilu tak berani untuk menyampai sesuatu pada kelonan ja, biar Roh Kudus ya pisungan secara tersendiri. Jadi ilu kena perlu membimbing kelonan di dalam kekuasaan Roh Kudus ya. Ada mekal bila Roh Kudus masuk ilu luar biasa, keberanian luar biasa, penesen badak sesuatu Tuhan sendiri. Ya ilu lepas mengalami. Aku ilu harap kenang anak-anak muda ni. Dan kedua, aki perlu ilu doa ketuk anak-anak Tuhan ya terlepas diberkati melalui gereja ilu daripada doa-doa ilu lepas nak pala Tuhan ke dalam mudong ji. Kado anak tepat ke universiti untuk jadi guru, jadi nurse. Sepatut ada mungkin berkat je kembali. Ni kembali mungkin kai untuk yang kerja Tuhan ke mudong je lebih ceno ke gereja. Gereja aja masih iut tapi cukup untuk lo pakai. Tapi gereja aja harus lebih biok. Ini nasi kalau nanda gunung doa untuk daerah, kalau nat gunung murut, bareu muka. Kado kalau nanti kata. Nanti berdoa, kenat kumino bantuan kerja ka. Usun, mana pakai rega ligit Rp1.000 ya. Nah, temek teluti kerai keti 2 jam dengan 5 jam makalah. Ikut du tegak kemete, boka ade po otang cembesel, maka du kemete. Tai anggin lepan nyeka baru akik cukai ne oleh lah apa na sangkit ti jad-jad.
Tapi un kalau nanda jaga kenang jo gunung doa baru kener nat lah. Ai ti tahu ban un na ligit ki ban ja tading kene ligit masuk. Ligit alu kodak ban baru badak 3.000. Nah tambah tahu lah ngerata aja. Yoko. Makasih permulaan kenang Jose te tolak jalan ke gunung doa.